gaetsho dumelang Environ Moji ka dithuto tsa rona tsa tlhago nna re tsamaya lefatshe le lotlhe re batlela batho bo rona kitso ka lebaka la gore nna ke dumela gore batho bo rona batho ba ka nna ba re ga ba tlhalefa kgotsa ga ba rutege e le gore batho bo rona dilo tse ding ga ba di fitlhelele ga ba exposed mo tsona so nna re tlo tsamaya re batlana le tsona ra di kry-a ka jeno re tlo bua ka di-rock paintings ba na le o di bitsa di-bushman rock art kgotsa di-bushman rock paintings so nna ka gore ke batho ba etsho ke ba bitsa basarwa le bakgothu and then go na le mekwalo ya manguni gape mekwalo e leng teng mo leboteng ke melaetsa yaka wena o kgona go romela SMS gona yanong kgotsa WhatsApp le tsona tse ke di tsaya ka WhatsApp fela ke WhatsApp e tseyang magologolo a dingwana e ka nna ya fitlha molaetsa wa fitlha ko bathong fela e ka tseya magologolo a dingwaga a se immediate a se ya ka gangwe anong re tlo nna ntse re lebelela mekwalo e leng mo leboteng mo ra nna ntse re bolela ka yone batho ba rona gale e ka tswa e le bakgotho kgotsa basala kgotsa bona the San and the Khoikhoi or Bushman ka tsele batho ba bitsang ka teng ba ne ba na le kitso e ba neng ba ifitisetsa ko bathong gopola gore science e re se seng se irang gore rona batho ya ka di-homo sapien re be outstanding re itlhaole mo diphololong tse dingwe besides taba ya the foramen magnum le bipedalism le dilo tse tshwanang le tseo se se sa tsona ke gore re kgona go fetisa kitso mara re tshwanetse re specific ka amount ya kitso e re kgonang go e fetisetsa ko the next generation so mekwalo e mo leboteng ke kitso e fetiswang ke batho ba tlileng pele go rona ba e fetisetsa mo rona that's why ha re tlile le batho re ba tlile le mona mo ba boteng ha re dumele ba kgoma kgotsa ba atamela ha ke bua yanana molomo wa ka o ka tswa ntsha mathe kgotsa o ntsha muwane kgotsa water vapor kgotsa matsogo a motho a na le mafura a na le metsi so re batla gore mekwalo e nne e le as pristine as possible gore le batho ba ba tla mora ga rona mo dingwageng tse dintsi tse di tlang ba kgona go bona dilo tse tshwanang le so ha re ka nna ra lebelela mo ke tlo le bontsha tse ke tlo kgonang go di bona ganyana re na le motho ashu o tshwere se ka tswang e le thobane kgotsa sebepi and go diphologolo tsona tse pedi ka mo pele ga gagwe diphologolo tse ke mofuta wa dinku tse di bitswang ka puo ya seeng ba re ke di-fat stert ke dinku tse di nang le mesela e mekima thata tse di nang le mafura a mantsi go dumelwa gore batho ba bo rona ba phenne ba kwala mo maboteng ba ne ba berekisa mafura ao a tswang mo nkung mafura a diphologolo ba tseya ba kopantsha le se re reng ke letsoku kgotsa ba re ke okri ba di kopantsha and then go berekisa tsone mekwalo e fapana mekwalo ya batho bo rona ba pedi le manguni ba batlileng morago e pere e dirisa monwana go kwala mo leboteng e ne e dirisa menwana re tlo di bona ditshwantsho tsa teng and then tse tsa batho ba bo rona ba batlileng pele ga bona dingwaga di ka nna magolo a robedi magolo a robongwe a fetileng ba ne ba dirisa se re reng ke etching ba ne ba kokota e ka tswa e le kotanyanenyane kgotsa mmutlwa kgotsa sengwe se se bogalenyana ba dira etching mo leboteng motho mo godimo ga gage motho go na le se e se bontshang ka re ke naledi yaka batho ba sa dumele gore batho ba rona ba ne ba tlhaloganya dinaledi go na le video e ke irileng ya dinaledi di ne di thusa go bontsha batho di ba fa sense of direction go ba bontsha gore o tlhaga kwa o ya kwa ko o tshwanetseng o ye ko teng ke kwa so a e kwetswe mo leboteng ke monna su e ka tswa e le molaetsa o bontshang gore go le mo nageng o disitse dinku ka gore ba ne ba ka tswa ba di disa sebaka kgotsa diphologolo dikhutsane ke dinku dipudi go di disitse go timetse o sa itse gore ga e ke kae lebelelana le di rileng ba ka ne ba tswa ba bolelelane ya ba molaetsa ke melaetsa e beetsweng rona mo gore re seke be ra timela as a nation melaetsa e re sa tshwannang go ya avoid so he re ya ko pele e nngwe phologolo ke ye e kwetswe ka mmala o different ke morafe o different e ka tswa e le bakgotho kgotsa basarwa mo ke morafe o different o neng o kwala ka bosweu nkusi and then monna o monsu le ena o bontsha e le a shaman kgotsa ngaka kgotsa monna o a itseng dipheko ka gonne o eme o bontsha a bina a tshwere le thobane re bua ka tsa mathomo re na le e nngwe ke e ga e bona le sentle and then e nngwe ke e and then go na le nngwe mo duma yone so ga o e lebelela sentle o bona e na le mosela o kobegileng o bo kobelela go godimo so
batho ba bo rona pele ha ne ba kwala dikwalo tse mo leboteng ba ne ba lebella se se itlhomileng ko pele mo phologolong ha phologolo le re ke dinaka se setsang hore re identify kgotsa re recognize ba ne ba emphasize dinaka tseo cause go gopole molaetsa o no kwalwa mo o no tshwanetse o kgone gore ho tlile o bone bonolo batho ba rona ne le di hunter gatherers ne le batsumi ba ba etang ba tsamaya ba ne ba le nomadic ba ne ba sa nne lefelo le one le dingwaga tse dintsi so he ba tlohile ba tsamaile bo botlhe ba ba neng ba kile ba nna ba ka tlhokofala he ba boa ba tla ba boa ba ka boa e le a totally different generation ele e ne e tshwanetse gore e kgone go lebelela mo leboteng e kgone go kry-a molaetsa o beilweng ke ba ba tlileng before bona gore ba seke be ba timela so phologolo e bontsha e le tau go na le tse ding mo tlasa yona di ka tswa e ne le bana ba tau fela ka lebaka la mosela wa teng tau go o e bona sa ntlha se se tlo se noticeang especially he le tshadi o tlo notice mosela teng o isa ka mo le kapa le he ba agitated he ba mo maemong a ile gore e batla go lemosa gore teng o tlo bona ka mosela teng so that's why ho emphasize mo moseleng wa teng so re tlo fetsa ka tsona and then ra tla mo engwe mo godimo mo phologolo e re e bonang ke clearly ke tshukudu fela ke tshukudu e ntsho e re bitsa re ke black rhino Bicornis diceros ke tshukudu e ntsho mo ditshukudung tse di leng teng tshukudu e ntsho ke yona phologolo ke yona e kotsi mo ditshukudung tse tsotlhe tse di le teng go nne go le botlhokwa gore batho ba e beye mo gore ba tle ba itse ba ire reference gore he ba mmotsa gore he o e bona o tlhadole direte e be le gore ba e bona ka letsatsi le letsatsi gore ba se ka e le bana ka lebaka la gore ka nako e le gone go sena dikolo bana ba ne ba disa e santse le ba banyana le ba tshwanetse ba itse molaetsa so re boela ko morago ra tla ka generation e nngwe gape ya dikwalo re feditse ka tse di tlileng pele tse di tshweu re ke bona ge re ka lebelela go phologolo ke tshepa gore le tlo e bona e simolola fa ya ella mosela teng wa ba ka fa maoto a teng a ba phologolo e molala teng ko motelele le maoto a mateng ke matelele ke phologolo e telele so phologolo e beilwe mo ke thuto ke giraffe diphologolo tse a se tse batho ba rona ba ne ba di bona mo bukeng kgotsa mo YouTube these are from actual encounters ke diphologolo tse ba neng ba kopana le tsona ke ka ho ba kgoneng go di bamo ya motho mo phologolo ke ye re tlo tsamaya le botara ba tlana le tse ding ke tse dintsi e no ba gore metsi mowane wa metsi le phefo le santa e o tlang le bota e nna ntse di phumula ka dingwaga le dingwaga mara diphologolo tse di na le dingwaga tse le di dintsi mekolo e le teng mo e nngwe ke ye phologolo phologolo ka tsela e bopehileng ka teng e mpontsha e le phologolo e re reng ke tshesebe ke tshesebe and then hona le engwe mo tlase mo o ka re ne ke be bonagala sentle e ne tla bonagala gore ke blue wildebeest ke kgokong diphologolo tsa mokolo o mohididi di tletse le lebota le lotlhe mo leboteng le lotlhe le re gona go bona batho ba eme ba le babedi ba bua re gona go bona batho ba tshwere marumo le dithuntsi tsa marumo tse ba neng ba di dirisa gale re gona go bona mekwalo e mentsi e leng teng mo batho ba bua re gona go bona batho ba beile dinaledi re gona go bona dilo tse dintsi ke melaetsa ya generation e nngwe gape ya batho ba borona so re ya go generationeng ya boraro generation ya boraro re tlo e simolola fa and then ra le bota ka gonne bontsi e ne le mo so generation ya boraro e ka tswa ebile mo ka gong dingwaga di ka nna legolo le masome a mane tse di fetileng go tla kwalo lefelo le ne le dirisiwa ya ka sekolo sa ko nageng initiation school batho ba bo rona ga ba ruta ka initiation ke gore wa tsena and then he re initiate bongaka o tsena mo bongakeng o practice as you go ke initiation ha o nne mo deskeng e be re o fa theory fela o tsena mo dilong tse wa di dira so re tlo tsamaya lona nna fela mekolo ya mathomo ke mekolo ya mathomo si e mesweu o gopola gore batho ba rona ba tlileng morago ba ne ba dirisa monwana diphologolo tse di beilweng mo ke ditshwene di teng le gagale ke le ditshwene ko duma le gagale go nna ditshwene tse dintsi di na le makgolo-golo a dingwaga di nna mo mekolo e meng e teng go ya kwa le melaetsa e mentsi fela e mentsi yone o kgona go bona ke batho pele ba itse go kwala mafoko le ditlhaka e ne le ditshwantsho tse di neng di bontsha fela nka dira phoso e kgolo thata he nka se re mo lona mo nke re lebeleleng ke a itse gore go na le history e re e rutilweng go na le dilo tse dintsi tse re kileng ra di bolelelwa ka rona fela nna ke motho o observant ke ela dilo tlhogo so ke batla re lemogeng se seng mekwalo yo yotlhe e leng teng mo leboteng
e na le makgolo a dingwaga e meng ya yona go na le makgolo a dingwaga in between so ba ka tswa ba ba bile teng go feta lekgolo la dingwaga go ba ba so se seng se nna ke se lang tlhoko ka mekwalo gore generation e nngwe le nngwe morafe o mongwe le mongwe motlhobo le mongwe le mongwe o tlileng morago ga motlhobo mongwe ga wa phumula dikwalo tsa metlhobo e tlileng before yone ga wa di phumula le se ga wa di phumula ebile ga wa di kgoreletsa o di tlogetse di ntse yalo ba ya ko thoko ba kwala tsa bona kgotsa ba ya ko tlase ba kwala tsa bona that is a respect ke tlhompho e batho ba borona ba neng ba e fana even in their absence o fitlha batho ba ne ba na le settlement mo ga o fitlhe ka tshenyo it's not in our nature a se rona re ntseng yalo re rutile gore re ntse yalo mara ga ra nna yalo ba ba fitlhileng ke generation tse tharo e ka tswa e le more than 3 ya di-generation e ka tswa e le more than 3 ya merafe go ya ka mogolo a dingwaga ba bangwe ba ka tswa ba fitlhile ba nna fela mo ba bela melaetsa ba itlhophela gore ga ba kwa le sepe fela ba ba kwetseng ba tlogetse melaetsa ya ba bangwe le rona ge re tla re fitlha a re se ke be ra senya dipoleke tse tshwanang le mafelo a tshwanang le a re se ke be ra vandalize ra tshela ka mabjala ra kgobola ka diterata ra tshwara ka matsogo a re di tlhompheng gore le bana ba ba rona ba batlang magolo a dingwaga morago mamo ba itse gore batho ba ba rona they had a form of literature go ne le ka tsela e ba kwalang ka teng re ne re sa kwale ka tsela e re kwalang ka teng no mo di-gadgeteng tse re nang le tsone fela re ne re kgona go kwala re ne re kgona go boloka melaetsa re e fetisetse batho bangwe ba ba latelang ba gaetsho letsatsi le ka tlhaba la ba la wela ntse ke bua ka gore nna ke passionate ka batho ba borona ene ke dumela gore batho ba borona thuto ga ba e fiwa ka tsela e tshwanetseng ka amount e tshwanetseng re filwe thuto e enough e irang gore fela re tlhaloganye dilo for benefit ya batho ba so rona re tlo fana ka thuto e feleletse stay tuned in o subscribe dithuto re santse re tlo di tlisa ile tse dintsi re santse re tlo organize di-trip tse le goreng re tlo tseya lona batho ba rona ba mo YouTube le ba mo TikTok ra ba bontsha mafelo a tshwana le gore ba rutege re tle re kgone le wa tlhompha se se golo se le sa tshwanang go se lebala ke gore ke a le rata